हाय एवरीवन। आमर वर्तमान कोटा कि दशमिक संख्या विषय आमर डिस्कसन चली। तो से हिसाब से आज टपिकटा कौन रोचे ना आम बर्तमान डिस्कस करने जे जोटा एलिटा लिखी कौन ना दशमिक बिंदुर स्थान परिवर्तन। ठीक अच्छे, दशमिक बिंदुर स्थान परिवर्तन माने कौन? तो जनराली आम जानी स्थान परिवर्तन माने कौन, गोटे संख्या को अदल बदल गोटे करवा कि एकक दशक एमती एक। तो से हिसाब से कि ये दशमिक केस रे कौन अच्छी ना अलग अच्छी जे जोटा अलग माने कौन जे एक दशमिक संख्या गोटे जोटा लिखी एक दशमिक संख्या को 10 द्वारा गुणन कले दशमिक बिंदु गोटे स्थान डाहाण को घुंची जाए। ठीक अच्छे, मैंने कौन है जदि आम ये गोटे नवा जोटा मुझे डायरेक्ट कर 0.5 इंटू 10 सेटा कौन जदि 10 द्वारा 0.5 टाक आम 10 द्वारा गुणवा से डायरेक्टली मुझे करदे देख जे 5.0 केमती है जोटा 0.5 की आम कर 5/10 इंटू 10 0 0 कैंसल करें कौन आस 5 जेन्युइन संख्या गुड़ा को आम 5.0 एमती भी लिखिपर 4.0 तो यही हिसाब से भी आम लिखिपर। ठीक अच्छे, तो से कथा कहूँ जे फास्ट आसला कौन एक दशमिक संख्या को 10 द्वारा गुणन कले दशमिक बिंदु गोटे स्थान डाहाण को घुंची जाए। एग्जाम्पल दशमिक संख्या को 100 द्वारा गुणन कले दशमिक बिंदु दुईटी स्थान डाहाण को घुंची थाए। कौन देख ये कौन ना आम जदि आम यहाँ ने 0.0005 इंटू 100 कौन कली जे जदि आम 100 द्वारा से आम मल्टीप्लाई करुचे ताले कौन अच्छी ना दीटा संख्या डाण को घुंचब ताने कौन देख 5 जोटा रहा 000 आ गोटे संख्या कौन कही जे फास्ट अफ ऑल मुझे यहाँ कि देख गोटे दशमिक संख्या को केमी आम भग्नांश परिप्रकाश करवा से कही कौन सपोज ये आम ये करवा 0.5 जदि नौजे। ठीक अच्छे, यहीटा को आम जदि आम भग्नांश आकार प्रकाश करिया कौन है ना 5 तापर कौन कही दशमिक पर जीटा संख्या थी केते संख्या आज गोटे संख्या अच्छी तो ये एक आम से शून्यटा देव 5/10 सेमती से हिसाब से जोटा कि ये कौन 0.0005 तो जदि 0005 ये अच्छी ये आम कौन करवा सेटा को आम प्रथम भग्नांश प्रकाश करवा जोटा ये होगा केते ना यहाँ 5/10,000 बा 5 व्यक्त 10,000 इंटू 100 सेटा को जदि आम एपटे दीटा कैंसल ये दीटा कैंसल कर कौन रहा 5/100 और ये 5/100 जदि आसला तो ताकू आम कौन करवा ये देख पुणी दशमिक जब प्रकाश करिया कौन ना एक केतटा दीटा शून्य अच्छी सेमती आमर कौन करवा ना पॉइंट पर दीटा डिजिट रहा दरकार दीटा डिजिट माने दीटा संख्या रहा दरकार किंतु ऊपर आमर 5टा अच्छी जदि 5टा अच्छी तो आम कौन करवा प्रथम 0 लिखले पॉइंट देले तो पॉइंट देला 5 ये कलापर किंतु गोटे जिनस कौन ना पूर्व आउ गोटे संख्या रहा दरकार जोटा कि आम कौन कर जब कि नथियो माने आम से गोटे ये करने गोटे शून्यटे बसैबा। ठीक अच्छे, से हिसाब से यहाँ आमर होगला सेमती से हिसाब से जब आम कौन करिया ना आउ गोटे तापर कहली गुणन द्वारा दशमिक बिंदु जेतोटी स्थान डाहाण को घुंचब जदि मूल दशमिक संख्या दशमिक बिंदु पर ताठारु कम स्थान थाए तेबे मूल दशमिक संख्या पर आवश्यक संख्यक शून्य बसाई दशमिक बिंदु को घुंचाई नि जाए। ठीक अच्छे, कौन कला यहाँ भल से बुझा चेष्टा कर सब इम्पोर्टाट पॉइंटा जे आम कौन देख सपोज गोटे एग्जांपल कहूँ जोटा कि रहा जेन्युइन आम कौन कर ना गोटे सेकेंड हाँ एटा हाँ जोटा कौन कहली ना गुणन द्वारा दशमिक बिंदु जेतोटी स्थान डाहाण को घुंचब बुझीगला जदि मूल दशमिक संख्या दशमिक बिंदु पर ताठारु कम स्थान थाए तेबे मूल दशमिक संख्या पर आवश्यक संख्यक शून्य बसाई दशमिक बिंदु घुंचाई नि जाए। ठीक अच्छे, जोटा देख कौन कर ना एग्जांपल देख यहाँ ये एग्जांपलटा 0.5 इंटू 1000 तो सेटा आम कौन कले ना
जदि आम नौचे तो 0.5 टाक आम करदे 5/10 इंटू 1000 जोटा कि जदि आम गोटे गोटे शून्य कैनसल करदे सेटा कौन हो तो ये के 5 इंटू 100 जोटा कि आमर के 500 हाँ ना नहीं बा 500 को आम कह जदि आसला से कौन कहवा कौन कहला देख आज पर आम माने डेफिनेशन हिसाब से देख मुझे जोटा जाऊँगी जे गुणन द्वारा दशमिक बिंदु जेतोटी स्थान डाहाण को घुंचब ठीक अच्छे जदि मूल दशमिक संख्या दशमिक बिंदु पर ताठारु कम स्थान थाए एठी मूल दशमिक संख्या स्थान ठारू कम थाए तेरे मूल दशमिक संख्या पर आवश्यक संख्यक शून्य बसाई दशमिक बिंदु को घुंचाई नि जाए ठीक अच्छे यहीटा को कौन है ना 0.5 जोटा अच्छी कौन दशमिक संख्या जो गोटे अच्छी ना तो तेणुक आम जब गोटे 3टा पर आम दबा दशमिक सपोज आम दबा कौन करिया ना 3टा डिजिट पर आमर दरकार जोटा कि सेटा कौन है ना 500 हो गला सेटा पॉइंट देले तो सेठी आम 0 ये करि ठीक अच्छे आउ गोटे कथा ये कहबी देख प्रथम दशमिक दबा पूर्व गोटे जिनस टे माइंड रख मन कर गोटे आमर अच्छी आम कहवा कथा आमको दरकार कौन ना एटा जे 5 सपोज अच्छी कौन 1000 अच्छी एटा को आम जदि करुचे दशमिक आकार केमती ये करवा फास्ट कौन टा जोटा कही आउ थे मन पकई दूसरी यहाँ खाली रिमाइंड पर कहूँ देख फास्ट कौन है एक आमर के 3टा शून्य अच्छी ताहले दशमिक बिंदु पर दशमिक देले दशमिक बिंदु पर केतेटा आम रहा दरकार ना 3टा डिजिट रहा दरकार 3टा डिजिट जब 3टा संख्या रहा दरकार 3टा संख्या माने कही लबर जहाँटा धर गोटे संख्या थी तो 5टा रखिले जदि 5 रखिले आमर कौन मुझे कहली जे दशमिक पर 3टा संख्या रहा दरकार जेहेतु गोटे संख्या अच्छी से आम कौन करवा दशमिक बिंदु देले तापर डाहाण को आम 2टा शून्य देदेले जहाँफल कि आमर दशमिक बिंदु पर 3टा संख्या हो गला जोटा कि आम जोटा कि डेफिनेशन से आसीगला जोटा चाहूले जे आमर दशमिक बिंदु पर 3टा संख्या रहा दरकार जेहेतु गोटे संख्या थिला 5 थिला तो सेठी आम कौन कले ना आउ 2टा शून्य देदेले ठीक अच्छे तो वर्तमान आसवा गला दशमिक संख्या आमर सरला वर्तमान आसवा कौन ना गुणितक गुणनीयक गसागु और लसागु ठीक अच्छे गुणितक गुणनीयक माने कौन ये देख गोटे कथा तो वर्तमान आम डिस्कसन करवा गुणितक गुणनीयक भितर ठीक अच्छे आग प्रथम गुणितक ये यहाँ जहाँ भी नोट्रे युवाक सब लिखी ना तो युवाक सब इम्पोर्टाट सबू सर्ट क्वेश्चन यहाँ सब ही आसे ये सब को भल भाव मन रख देख 1 प्रत्येक संख्यार गुणनीयक 1 है आमर प्रत्येक संख्यार गुणनीयक अटे यहाँ अलवेज माने सर्वदा सत्य ये जिनसा सब मन रखा दरकार तापर द्वितीय है प्रत्येक संख्यार गुणनीयक से ही संख्या अटे प्रत्येक संख्या गुणनीयक माने जमती आम एग्जांपल धर गोटे नवा जदि 3 नेले तो तार गुणनीयक गोटे जदि जन पचारे 3 रोटे गुणनीयक कौन कह तो से कौन करिया ना प्रथम आम 3 गोटे कहीपर से 2 नेले 2 4 नेले 4 रही हिसाब से कौन ना प्रत्येक संख्यार गुणनीयक से ही संख्या अटे प्रत्येक संख्यार क्षुद्रतम गुणनीयक से ही संख्या क्षुद्रतम गुणनीयक केमती देख जेहेतु 3 नहीं 3 नेले तो 3टा है तार क्षुद्रतम गुणनीयक से तुम जब क्वेश्चन कर कहीं एक को आम क्षुद्रतम गुणनीयक कहबानी हाँ एक कहवा एक को कहीं कहबानी एक जेहेतु एक सबू संख्यार गुणनीयक रोचे आम सबू संख्या प्रत्येक संख्यार तार माने जेकोसी गोटे संख्यार क्षुद्रतम गुणनीयक आम कहीपरानी एक पर जोटा रोचे एक पर जदि कौटा आसे ताहले सेटा आसीबो सेही संख्या से निजे संख्याटा जोटा थी सेटा ही तार गुणनीयक आसीबो ठीक है
ସେଇ ହିସାବରେ ଆମର ରହିଲା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନୀୟକ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଗୁଣନୀୟକ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟା ତାର ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଭାଜ୍ୟ ଅଟେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ କେମିତି କହିଲି ନା, ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା 2 ନେବା, କ'ଣ କହିଥିଲି ଯେ 2ର ଗୁଣନୀୟକ କେତେ ହେବ, ପ୍ରଥମେ 1 ତ ରହିବ, ତାପରେ କ'ଣ କହିଲେ 2ର ଗୁଣନୀୟକ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ତାର ସେଇ ନିଜେ ସଂଖ୍ୟାଟା ହିଁ ତାର ପ୍ରଥମେ ଗୁଣନୀୟକ, ତ କ'ଣ ହେଲା 2 ହେଲା ତାର ଗୁଣନୀୟକ। ଯଦି ନେଲେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା 2/2 ଯେଉଁଟା କି କେତେ ଡିଭିଜିବୁଲ୍ ହେଇଯିବ, 0 ଆସିବ, ଆମର କେତେ ଭାଗଫଳ କେତେ 1 ରହିଲା, ମାନେ ଭାଗ ହେଉଥିବା ଦରକାର, ବିଭାଜ୍ୟ ଅଟେ। ସେଇଟାକୁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟା ତାର ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଭାଜ୍ୟ ଅଟେ। 1 ଏକମାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଯାହାର ଗୋଟିଏ ଗୁଣନୀୟକ ରହିଛି। ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଆମେ 3 ନେବା ଆଉ ଗୋଟେ 1 ନେବା, କ'ଣ ହେଲା 3ର ଗୁଣନୀୟକ କ'ଣ ହେବ, ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆସିଯିବ ଆମର 1 ଆସିଯିବ, ତାପରେ ଆସିଗଲା 3। ଠିକ୍ ଅଛି, କେତେ ରହିଲା ନା 2ଟି ଗୁଣନୀୟକ ଆର, କିନ୍ତୁ ଯଦି 1 ନେବା 1 କେବଳ 1 ଆସିବ, ସେଇଟା ହେଲା କେବଳ ଏକମାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁଟାକି ଯାହାର ଗୋଟିଏ ହିଁ ଗୁଣନୀୟକ ରହିଛି। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର କେବଳ 2ଟି ଗୁଣନୀୟକ ଥାଏ ତାହାକୁ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ତ ଗୁଣନୀୟକ ୟା ଭିତରେ ଆସିଗଲା, ଆମେ ପୁଣି ମୌଳିକ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା ଭିତରେ ଆସିଗଲା। ତ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର କେବଳ 2ଟି ଗୁଣନୀୟକ ଥାଏ ତାହାକୁ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ 3ର ଗୁଣନୀୟକ 1 and 3, ତ ସେଇଟା ହେଲା କ'ଣ, ଏଠି କେବଳ 2ଟି ହେଲା, 3 ବ୍ୟତୀତ ଆର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗୁଣନୀୟକ ନାହିଁ। ଭାବିକି ଦେଖ, କେବଳ 1 and 3, ତେଣୁକରି ୟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା। ସେମିତି ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ଯେମିତି ଯେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର 2ରୁ ଅଧିକ ଗୁଣନୀୟକ ଥାଏ ତାହାକୁ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଏଇଟା ନେଇଛି କି 4 ଯଦି ନେବା, 4 ନେଲେ କ'ଣ ହେବ ଗୁଣନୀୟକ ନା ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ 1 ଆସିଯିବ, 2 ଆସିଯିବ, ତାପରେ 4 ଆସିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଏଠି କ'ଣ 3ଟା ଯଦି ଗୁଣନୀୟକ ଆସିଯାଉଛି ତ ସେ 2ରୁ ଅଧିକ ଆସିଲା, ତେଣୁକରି ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା କହିବା। ଯେମିତିକି ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ତାକୁ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ରହିଲା କ'ଣ ନା 4, 6, 8, 0, 10, ତ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କହିବା। ତ ଯଦି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କହିବା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ତାହେଲେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କାରଣ କରିବା, ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଯୁଗ୍ମ ନୁହେଁ ତାହାକୁ ଅଯୁଗ୍ମ କହିବା। ଯେମିତି ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ରହିଲା 3, 9, 15 ଏଇଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ନା 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା 3ଟାକୁ 2 ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଡିଭାଇଡ଼ କରିବା, ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ଡିଭିଜିବୁଲ୍ ହେବ କି, ଏଇଟା ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବନି, କେବେ ଭାଗଫଳ ଶୂନ୍ୟ ଆସିବନି। ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ସେମିତି ତ ଏଇଗୁଡ଼ା ତ 3, 9, 15 ଏମିତି ଏଇମାନଙ୍କୁ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଯୁଗ୍ମ ନୁହେଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଇଗଲେ କ'ଣ ନା ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। 2 ଏକମାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଯାହା ମୌଳିକ ଓ ଯୁଗ୍ମ। ଦେଖ କାହିଁକି, ଦେଖ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ କହିଥିଲି ଯେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଆମର ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ କ'ଣ ନା ଯାହାର 2ଟି ମାତ୍ର ଗୁଣନୀୟକ ଥିବ। 2ର କ'ଣ ରହିଲା, ଗୋଟେ ରହିଲା 1 ରହିଲା ଆଉ ଗୋଟେ 2 ରହିଲା, ସେ ତ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ କ'ଣ ରହିଲା, यार दुईटा जेहेतु गुणनीयक अच्छी तो यहाँ को आम कौन कह मौलिक संख्या कह यहाँ भी 2 द्वारा भाग कले यहाँ भाग हो तेणुक यहाँ आम कौन कह ना जुग्म भी कह ठीक अच्छे जोटा कि यहाँ सबुठ इम्पोर्टाट जिनस 2 एकमात्र संख्या जहाँ मौलिक और जुग्म 1 एकमात्र संख्या जहाँ मौलिक नुहे कि जौगिक नुहे देख कौन है ना 1 एकमात्र मौलिक नुहे कि जौगिक नुहे कहीं मौलिक संख्या जार 2टी मात्र गुणनीयक थी 1 केवल 1 तार अन्य किसी कौन गुणनीयक ना सेमती कि जेहेतु 2टी गुणनीयक ना तृतीय आसो केउठू तृतीय आसब ना तेणुक से हिसाब से तो 1 एकमात्र संख्या जहाँ मौलिक नुहे कि जौगिक नुहे जो 2टी मौलिक संख्या मध्य केवल गोटे मात्र जौगिक संख्या थाए से मौलिक संख्या द्वय को जमज मौलिक कहती कौन कहला ना जो 2टी मौलिक संख्या मध्य केवल गोटे मात्र जौगिक संख्या थाए देख
ଏଇଠି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା 3 and 5 3 5 କ'ଣ ପାଇଁ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ୟାର ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖି ନେବା ଏଇଠି ଦେଖି ନେବା 3 5 ଆମେ ଯଦି ନେଲେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଥମେ ଆମର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଆମେ ଆମ କୁହ ତ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ଯାହାର ଦୁଇଟି ମାତ୍ର ଗୁଣନୀୟକ ଥିବ 3 ର କେତେ 1 3 ସେମିତି 5 ର କେତେ 1 5 ତେଣୁକରି କ'ଣ ହେଲା 3 and 5 ଆମର କ'ଣ ହେଇଗଲେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ ଯଦି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 3 5 ମଝିରେ କ'ଣଟା ରହିଲା 4ଟା ରହିଲା 4ର କ'ଣ ଦେଖ 4ର କେତେଟା ଆମର ଗୁଣନୀୟକ ଗୋଟେ 2 ଗୋଟେ 1 ଆଉ ଗୋଟେ 4 ଠିକ୍ ଅଛି ତେଣୁକରି ତ ସେଇଟା ଏଇଟା କ'ଣ ଯେ 2ରୁ ଅଧିକ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ସରି 2ରୁ ଅଧିକ ଗୁଣନୀୟକ ରହିଲା ତେଣୁକରି 4ଟା ଆମର କ'ଣ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା ତ ସେଇ କଥା ଯେଉଁଟା କହିଲି ଯେ ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଯଦି ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା ଥାଏ ତ ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ହଁ ସେଇ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟକୁ ମାନେ ଏଇଠି କେତେ ନା 3 ଆଉ 5କୁ ଆମେ ଯମଜ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି କହିବା ଠିକ୍ ଅଛି ତ କ'ଣ ହେଲା ଏଇଭଳି ତୁମେ ଅନେକ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇକି ବି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ତୁମେ ପରୀକ୍ଷା ଜାଣିପାରେ ନିଜେ ବି ନିଜ ହିସାବରେ ଭାବିକି ଦେଖ କେଉଁଗୁଡ଼ାକ ହେଇପାରିବ ଯମଜ ମୌଳିକ ଯୋଡ଼ି ସେଗୁଡ଼ା ନିଜ ମାଇଣ୍ଡରେ ଭାବିକି ତୁମେ ନିଜେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସଲ୍ଭ କର ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ଅସଂଖ୍ୟ ଗୁଣିତକ ଥାଏ କ'ଣ ଅସଂଖ୍ୟ ଗୁଣିତକ ଥାଏ ନା ଦେଖ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣିତକ ମାନେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ଅସଂଖ୍ୟ ଗୁଣିତକ ଯଦି ଆମେ 2 ନେବା ଆର ଗୁଣିତକ କେତେ ହେଇଯିବ 2 into 1 2 2 into 2 4 ସେମିତି 2 into 3 6 ଏମିତି ମାନେ ଦୁଇଟାକୁ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁଣି ଗୁଣି ଚାଲିବା ଯାହା ବି ତାର ଗୋଟେ ଗୁଣନ ଫଳ ଆସିବା ଦରକାର କିଛି ଗୋଟେ ନମ୍ବର କିଛି ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟ ଆସିବା ଦରକାର ଯେଉଁ ଯାକେ ତାର ମୂଲ୍ୟଟା ଆସୁଛି ନା ତ ତେଣୁକରି ସେଇଟା ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟଟା ଆସିବ ସେଇଟା 2ର ଆମର ଗୁଣିତକ ରହିବ ସେଇ ହିସାବରେ ତ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାହିଁ କି କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୁଣନ କଲେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ତାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଆସିବନି ଯାହା ବି ଆମେ କରିବା ଆସିବ ତେଣୁକରି ସେଇ ହିସାବରେ କଲେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ଅସଂଖ୍ୟ ଗୁଣିତକ ସବୁବେଳେ ଅସଂଖ୍ୟ ଥାଏ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ହେଲା କ'ଣ ସଂଖ୍ୟାଟିର ସବୁଠାରୁ ସାନ ଗୁଣିତକ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖ କ'ଣ କହିଥିଲି ସଂଖ୍ୟାଟାର ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ମନେ ରଖ ଏଇଠି କହୁଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ କହିଥିଲି ଯେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାର ସବୁଠୁ ସାନ ଗୁଣନୀୟକ ହେଲା କ'ଣ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟେ କହିଥିଲି ସେମିତି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାର ସବୁଠୁ ସାନ ଗୁଣିତକ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ସରି ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ତ କ'ଣ କହିଲି ନାହିଁ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାର ଯଦି ଆମେ ନେଉଛେ ତାହାର ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ତାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଣନୀୟକ ହଁ ନା ନାହିଁ ଆଉ ସେ ତ ସେଇ ହିସାବରେ ହଁ ସେଇଟା ବି ସାନ ଗୁଣିତକ ସେମିତି ସବୁଠାରୁ ସାନ ଗୁଣିତକ କ'ଣ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଆମେ 2 ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଉଛେ ତାର ଗୁଣିତକ କେତେ 2 into 1 ଯଦି ଆମେ 1ରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରୁଛେ ତ ସେଠି କେତେ 2 ଆସିବ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ ସେମିତି 2 ଦେଖ କନସେପ୍ଟଟା ଏଇଟା ବୁଝ ଦେଖ ସାନ ଗୁଣିତକ କାହିଁକି ଆମେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାକୁ କହିବା ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ଯେ ଗୁଣିତକ କାହାକୁ କହିବା ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଗୁଣନ କରି ଚାଲିଲେ ଯାହାର ଗୋଟେ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ଆସିବ ତାହାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟଟା ଆସିବ ସେଇଟାକୁ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣିତକ କହିବା ଯେହେତୁ ଆମର 1 ସବୁଠୁ ସ୍ମଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଅଫ୍ ଆମ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ଯଦି 1 ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯେକୌଣସି ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଲେ ମୁଁ 3 ନେଲି ତାହେଲେ 3କୁ ଯଦି ଆମେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା ସବୁଠୁ ସାନ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଧର 1ରେ ତାହେଲେ କେତେ 3 ଆସିବ ହଁ ନା ନାହିଁ ସେମିତି ସେଇ କନସେପ୍ଟ ଯଦି 4ଟାକୁ କ'ଣ 1ରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ ସେଇଟା କେତେ 4 ଆସିବ ତ ଯାହା ବି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ ତେଣୁକରି ସେଇ ହିସାବରେ ସବୁଠୁ ସାନ ଗୁଣିତକ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା କାହିଁକି ନା ଗୁଣିତକ ଯଦି ଆମେ ସାନ କରିବା ସେଇଠି ଆମେ ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିବ ଯେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟାରେ ଗୁଣନ କରିବା ହଁ ନା ନାହିଁ ତାମାନେ 1ରେ ଗୁଣନ କରି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଯଦି ଗୁଣନ କରୁଛେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟଟା ଆସୁଛି ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ଅଛି ତ ସେଇ ହିସାବରେ ସେଇଟା ଆସିଗଲା ଯେ କ'ଣ କହିଲି ନା ସଂଖ୍ୟାଟିର ସବୁଠାରୁ ସାନ ଗୁଣିତକ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖ
ଏଇଠି ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଭଲ ପଏଣ୍ଟଟା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଯେ କହିବାର କଥାଟା ଥିଲା ଏଇଆ କି ଗୁଣନିୟକ ଗୁଣିତକ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୁଣନିୟକ ଗୁଣିତକ କ'ଣ? ଗୁଣନିୟକ ମାନେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାଟେ ଆମେ ନେବା, ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ସରି ସପୋଜ ଆମେ ନେଲେ କ'ଣ, ହଁ ସପୋଜ ଆମେ 6 ନେବା। ଠିକ୍ ଅଛି, 6ର ଗୁଣନିୟକ ମାନେ କ'ଣ? 6ଟା କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ହରି ହେଇପାରିବ, କାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ହରିଲେ ଭାଗଫଳ ଶୂନ ଆସିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ସବୁଠୁ ସାନ। ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ଦ୍ୱାରା ହରି ହେବ ବିଭାଜ୍ୟ, ତ ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଗୁଣନିୟକ କରି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିବା, ଯେ ସବୁଠୁ କମନ୍ ଯେଉଁଟା ସାଧାରଣ। ବୁଝିଗଲ? କିନ୍ତୁ ଗୁଣିତକ କ'ଣ ନା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ଆଉ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣି ଗୁଣି ଚାଲୁଛେ, ତ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟ ଆସୁଛି ସେଇଟାକୁ ଗୁଣିତକ। ଗୁଣିତକଟା ସବୁବେଳେ କ'ଣ ନା ବଡ଼ ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟ ଆସିବ, ସଂଖ୍ୟାଟାରୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଗୁଣନିୟକଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖ, ଗୁଣନିୟକଟା ସବୁବେଳେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ଆଇଦର ଆସିପାରେ କିମ୍ବା ସେଇ ସଂଖ୍ୟାରୁ କମ୍ ଆସିବ। କେବେ ସେଇ ମାନେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାଟାରୁ ଅଧିକ ଗୁଣନିୟକ କେବେ ଆସେନି, କେବେ ଆସିବନି। ହେଲା କି? କାହିଁକି ନା କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମେ ଯଦି 6 ନେବା, 6ଟା କ'ଣ 2ରେ ଯଦି ଆମେ ଭାଗ କରିବା କେତେ ଆସିଯିବ 6। ଠିକ୍ ଅଛି, 0 କ'ଣ ଭାଜ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଗୋଟେ ଗୁଣନିୟକ 6ର ଆସିଗଲା କେତେ 2 ଆସିଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କେତେ ଆସିବ 6ଟାକୁ ଯଦି ଆମେ 3 ଦ୍ୱାରା ନେବା, ବୁଝିଗଲା, ତ ସେଇଟା କେତେ ଆସିଯିବ 6 0। ସେମିତି 6 ନେଲେ 6 ସେଇଟା କେତେ 0। ତ ଏଠି କେତେ 3ଟା ତା'ର ଗୁଣନିୟକ ଆସିଗଲା, ଯେଉଁଟାକି ହେଇଗଲା 2 3 6। ବୁଝିଗଲା? ସେଇ ହିସାବରେ ଗୁଣନିୟକଟା ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା ଯାଇକି ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟା ଥିବ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ହେବ, କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ବଡ଼ କେବେ ହେବ ଆସିବନି। ଆଉ ଗୁଣିତକ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟାରୁ ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ଆସିବ। ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଆମେ 1ରେ ଗୁଣନ କରୁଛେ ତାହେଲେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ଆସିବ, ତା ପରଠୁ ଆମେ ଗୁଣି ଗୁଣି ଚାଲିଲେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ବଢ଼ି ଚାଲିବ, କେବେ କମ୍ ଆସିବନି। ତ ଗୁଣନିୟକ ଗୁଣିତକ ବିଷୟରେ ଏତିକି। ଆଉ ଯାହା ବି ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଭଲସେ ତାକୁ ବ୍ରିଫଲି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।